Dulu, pintar. Terus di atas dulu nomor 1, lurus. Nah, pintar. Nomor 2, lurus. Huruf apa? Lihat Bu Ayu. F. F. F ya. Nanti pelajarin di rumah. Terus lanjut. Garis lurus, turun. Pintar. Garis lurus ke kanan. Pintar dia. Nomor 1, nomor 2. Huruf apa? F. Lihat mulutnya Bu Ayu. F. Bukan S. Huruf F ya. Pintar dia. Huruf F apa?